عليك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Premièrement, tout ban islami bhai, islami behen, ceux qui fini présent, ceux qui peut share, ceux qui peut invite zudman contact camarade, jazakallah, jazakumullah khaira. Allah आपको जज़ाए खैर अता फरमाए. Et deuxième, alhamdulillah, m'ont trouvé le mot page aussi et m'ont trouvé le mot personal ID aussi, le Facebook. Comme tu mets sa post comme maman malade. تو pour malade là même, alhamdulillah, sa quantité de doigts qui ban frère et ban sœur, ban ce qui, alhamdulillah, suive-moi, content-moi, ban là tu fais. تو subhanallah, incroyable. Allah azza wa jal آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہونا وہی تھا جو ہوا. سے کی فنفنی اکھریا ہوتا وہی ہے. دعا کرنا ہمارا کام ہے. نوبزاں دمان دعا. لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے. تو پھر وہی ہوا. mercredi à soir ami lici rentre l'hôpital lici bien beaucoup de monde fin pose moi ça une question à cause ça moi peut share ça live avec autres qui je tout fini connaît personally normal tout le monde pas gain moi au contraire le WhatsApp et na plusieurs de monde fin envoyer moi message pour sympathie pour dua aussi mais pas capable lire et na c'est qui mon capable lire mon trouver mais pas capable répondre. تو میں سب کو جنرالموں یہاں پر میں ایڈریس کر رہا ہوں. تو premièrement li pati malade li ci bien dimanche dernier nous ci causé video call normal bons enfants tout ci causé avec votre daddy. Le mercredi à soir li ci malade li ci gagne attaque comment dire et li pati be capable causer so li ci peut ouvert mais li pati peut répondre. La fin amène l'hôpital ban la fin metti da ICU et li fini rentre da coma. Depuis ça, quand li fin rentre da coma da ICU, la li pas ouvert sur ligier. La jeudi en journée et vendredi en journée. La vendredi avant Maghrib. La Pakistan 6h35 comme ça. La Maurice 5h35. La ammi fin fini intiqal. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس طرح کروٹ کروٹ سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اویا جنت سو کھڑکی دا سو قبر الی تخوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جلوہ مبارک. تو پھر انتقال ہونے کے بعد اس پر بھی آپ کے جو میسیجز آئے سیپاچی جو میں نے پوسٹ لگائی تھی قاری عبد الماجد اتاری لیلی چیمیتسا پوسلا پومی مولانا موسیم ان میں تھے. تو اس پر بھی جتنی دعائیں آپ لوگوں نے اور سپورٹ, لازمی سی بات ہے اس وقت آدمی ذرا مورلی ڈاؤن ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی سپورٹ, آپ لوگوں کے میسیجز اور کوراج, پھر جو کال کر سکتے تھے انہوں نے کال کی, جو آ سکتے تھے وہ آئے. تو normal lu kone situation kuma était situation Maurice ne pas capable réunir beaucoup de monde. To beaucoup de monde pas capable venir définitivement. Tu peux envie venir au contraire, il y a beaucoup de monde fin son moi qui nous peut envie venir. میں نے خود ان کو منع کیا, میں نے کہا نہیں وہیں سے دعا کریں, faire دعا کو تو était depuis la case pas déranger pas venir. Là actuellement situation kuma était nous pas capable réunir beaucoup de monde. Et nous pas gagner droit réunir beaucoup de monde et il pas bon aussi nous contre la loi. تو لا الحمدللہ beaucoup de monde fin envoie-moi message qui dans la case nous n'assise nous faire tahlil dans la case nous n'assise nous faire isale sawab pour ammi. تو ça aussi incroyable comment on peut dire qui ena jimun qui pas qu'on lit jamais pas joindre lit. Pourtant ammi ci déjà vin Maurice 3 fois l'in déjà vin Maurice. Elle in restait un peu le temps, une fois 3 mois, une fois 6 mois, une fois 9 mois. 3 fois l'in vini. Mais ena jimun kon li ena jimun fin join li mais ena pas connaît beaucoup jimun pas connaît mais zot aussi alhamdulillah جو ناسیزے ان فیا ایسال ثواب. تو یہ سب آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی
سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ سب کو جنہوں نے دعائیں کی، ایصال ثواب کی، اور بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. کوچینیے مو پہ گئے بان میں ساز، تو بلکہ ابھی یہاں تک بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ نونو پوفے امی سو کاغذ، اس علاقے میں کوئی کسی علاقے سے بول رہا ہے امی سو کاغذ نونو پوفے یا پارٹیسپیٹ. تو یہ سب آپ کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، وامو گیٹلی کمسا کی مچلیا دا این روایت کی این جمن کون لی فے یا بوکو ایسال ثواب دسو لاوی پوسو بان پوشیں پوسو بان کماغت لی فے یا الو کون لی انتقال لی فینی آلے الو اللہ عز و جل مید دا جمن زت لے کے جمن فے ایسال ثواب پولی. تو امی بھی یہی معاملہ تھا، بہت ایسال ثواب کرتی تھیں. پس کے لیے اسی لیچی پہ آبیچے آل دبان محفل دا مغیس اسی بان سے کی کونے زت کون لی کی لیچی این ناتھواں اسی لیچی پہ لیا نات اسی لیمیم لیچی پہ فیا بان محفل بان پروگرام لیچی این ٹوپ ناتھواں. تو وہ ایسال ثواب بھی بہت کرتی تھیں. تو اب الحمدللہ ان کے لیے کون ایسال ثواب کر رہا ہے، تو کئی تو ایسے ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا، وہ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ مغیس لبا منتاؤں دے ہوئی سے پاچی منہ پہ فیا ہوتا ہوں ایسال ثواب. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جس کا سویم الحمدللہ، چلیں یہ میں تالیہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسال ثواب کی جو لسٹ ہے تالیہ انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا. تو آج کیونکہ میرا موضوع بیان کا جو ہے وہ ہے قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ زوجی کل کے بعد مدنی پھول کون سا نا قربانی منامے نے ساکی مو پوتاجے وگزت ان ٹاپک مو پونسے کے لیے assez important et beaucoup de monde zut ina confusion lo certain ban masala pas tout ina certain ban masala قربانی کی ina جمون ina confusion کی fait mo pe ja confusion parce que mo pe analyser quand mo pe trouve mo ban message lo messenger lo page lo whatsapp tout ça là ban question c'est qui جمون envoyer ou bien quand zut sonne zut demande question concernant قربانی تو پھر وہ confusion لگتی ہے مجھے کہ ina جمون ina confusion capable fin explique en l'autre façon qui can fin expliquer dans l'autre façon mais zun mal comprend. تو لیلا زن وین ویما زد demande بان question تو وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو میں ایصال ثواب کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. چلیں اب پھر وقت ہو جائے گا ہمارا تو میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ کلام بھی پیش کریں گے اور پھر بیان کریں گے، ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ایصال ثواب جو ہے نا وہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ الحمدللہ سکوں چیٹے ایصال ثواب فن گئی ہیں کہ مجھے خود حیرت ہے. دیپی فن گئے نویل پو انتقال الحمدللہ دلوں پی غنمہ دعوت اسلامی موینا بکو بان کونتاک بان مبلغین بان علماء بان مفتی بان حفاظ کیا بیچے یا قرآن حافظ قرآن اے زت میم زت مدرس زت پہ موتغے بان زوفا حافظ قرآن زت پہ زت ٹیچر دا مدرسۃ المدینہ. تو اب تو بلکہ ہمارے زیلیف بھی جو ہے وہ ٹیچر ہیں مدرسۃ المدینہ کے. تو ان سب نے کوششیں کی پس کی او کپاو ریالیزے او کپاو پونسے کی این دعوت اسلامی سو مدرسہ مدرسۃ المدینہ کو منوجہ کتبان زوفا افغان حافظ situation Pakistan li pas comme Maurice qui est un grand bâtiment et a 20 la sam et les élèves combien il y en a 6 non li pas comme ça da Pakistan pas comme ça da Pakistan capable un bâtiment il y en a 4 la sam 5 la sam mais les élèves il y en a 300 les élèves il y en a 200 تو ایسا ہے. تو بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک غم آتا ہے تو الحمدللہ ذکر قرآن. تو ان سب نے الحمدللہ قرآن شریف کا ایصال ثواب جمع کیا امی کے لیے. سن کا ماں سے تم نے کتنا لیا، تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا، ہاں وہ یہ دونے سب جمع کر کے جب مجھے بھیجا تو جس کا زوجی مو کپاو جب اس کی کوچینیے پہ گئی ہیں میم لا کوچینیے پہ گئی ہیں میم ایصال ثواب. تو میں نے ایک محتاط نوٹ کیا تھا کو مجھے مچھی نوتے پریکوشن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی کم سا لیکپاو پلیس میم ہے لیکپاو پلیس میم میں نے احتیاطاً جو نوٹ کیا آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لاؤ دے مل قرآن شریف انفینیتے امینے
اللہ اکبر. حالانکہ ایصال ثواب جو ہم نے سویم میں کیا تھا نا تو اس وقت 280 وتھ قرآن تھے. یعنی اتنے دن کے اندر الحمدللہ اور جو ایصال ثواب آئے, کہیں سے 60 قرآن تو کہیں سے 10 قرآن تو کہیں سے 30 تو کہیں سے 64. اور الحمدللہ پس اس دے بھی پاکستان دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی کہاں نہیں, پاؤ الحمدللہ. تو بن نگران کابینہ دے پی یو کے برمنگم کے کابینہ کے نگران نے لمبا میسج بھیجا, وہ بھی ہمارے باپو ہیں سید فضیل باپو, انہوں نے لمبا میسج بھیجا, اس میں بہت سارے ایصال ثواب تھے. اچھا پھر ساؤتھ افریقہ کے نگران کابینہ ہے ہمارے, انہوں نے ماشاءاللہ بھیجا. اچھا اور کئی ممالک سے الحمدللہ ایصال ثواب کی ترکیب ہوئی. بان فینو بھائی مو ادھر بھی پاکستان پلی بکو بن ضلع بن حفاظ بن علماء بن کونتاک سے کیے نا تو زن او بھائی ایصال ثواب تو لاؤ دے مل سو کی شوز چیوینی بے مو پہ جا لاؤ دے مل زس قرآن شریف اور سورہ یاسین شریف 1867 سورہ ملک 1680 سبحان اللہ, سورہ اخلاص 1096, درود پاک 6,593,875 6 millions 6.5 millions سبحان اللہ, بلکہ 6.6 millions بزن جیا à peu près درود پاک. اسی طرح پھر کلمہ طیبہ لاؤ 125,000 اور استغفار عہد نامہ مختلف دیگر چیزیں. تو یہ میں آپ کو ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں. اچھا یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کی فہموں پہ شیئر وگزت کی فہموں پہ جیسا کہ دیکھیں مدنی ماحول دینی ماحول کا این جمن لیدا این دینی ماحول گیت سپوفی کہ میں خود بھی الحمدللہ دا لکاز دے پی امی فن انتقال تولے جو آسوانو پہ فیا تحلیل دا لکاز اینا جمن پہ آوئی مو محساس زد پہ فیا زد پہ لیا میں متسیلو بیا مولافامی کومیہ چیپو کپا فیا زامنو پاچیپو کپا آغیب اتان قرآن شریف لامیم سینو گیتے تو سا کون چیپو آغیب اتان قرآن شریف ختم قرآن این قرآن اینا تغوت سپارا. تو یہ الحمدللہ دینی ماحول کی برکت, دعوت اسلامی کی برکت کہ ہم مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ فائدہ دے رہا ہے یہ ماحول. après la mort aussi peut gagner profit avec ça l'environnement là, avec ça ماحول là. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. غس اتاشی avec l'environnement دعوت اسلامی کہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھا وقت گزاریں گے. دا دنیا اسی انشاءاللہ نو پاپو دا بان برائی دا بان مووے شمع دا بان پیشے مووے ککشوز نو دنیا میں بھی انشاءاللہ پو پاس لاوی دا بان بہت غاوائی لیتا ہوں پو فینی دا بان بہت غاوائی لامیم ایک کان پو فینی مو کان پو آلے الو سبان ککشوز کی پو غنو سی حویس کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا تجربہ, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اینا جمون کان پاپا فین انتقال کان پاپا فینی مو گوسون لا پاک کونے کما پولیا نماز جنازہ li capaven grand docten lo en grand post li capaven aban l'education dunyavi kuma nujia beaucoup mais li pa kone namaz janaza kuma pulia quand po jali fa fatiha nikli pe lev lameli pe gate isili pe gate laba وہ آپ کو مثال دیتے نا زاکو دا لامیزک وہ والی مثال لپا کونے پو جا آپ کی بجائے لیا لپا کونے کی بجائے لیا لپے گیت اسی لپے گیت لبا سے کی امام پہ لیا نکلی بجائے آمین آمین سائم تو لپا کونے. تو میسج میں یہی دوں گا کہ دیکھیں اس سے بھی جو سیکھنے کو ملا نا وہ یہ ملا کہ ہم اپنے بچوں کو ہم خود اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اچھے ماحول سے, اور پھر بچوں کو وہی سکھائیں. تو پھر مرنے کے بعد یہ بچے قبر پہ بھی آئیں گے بھائی, مرنے کے بعد پھر یہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. پاؤ برکت اس زوفاں اوپو گئے ایصال ثواب انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بس میں یہی بولوں گا کہ دعا کرتے رہیں, ایصال ثواب کرتے رہیں. تو ابھی ہم نے سویم کیا ہے جمعوش کو, انشاءاللہ پھر کاغذو بھی ہوگا تو وہ بھی میں انشاءاللہ پوسٹ وغیرہ لگاتا رہوں گا جب ایصال ثواب چاہیے ہوگا. لیکن جب بھی آپ کو یاد آئے نیا پوٹ کاؤں راپل
ایصال ثواب کر دیا کریں. ایک مو عابد زیادہ بان محفل ایصال ثواب اسی مبغے جیا اسی اسی کہ ایصال ثواب کے لیے نا محفل کا ویٹ مت کیا کریں. Pa atan quand puena en grand khatam, puena en محفل, puena en program, لیالا مو پو فے سال سوا پو مو ماما پو مو پاپا پو مو ایتل اس کا ویٹ مت کیا کریں. وی بزن فے الحمدللہ کما ان گاؤں محفل گاؤں پروگرام سا اسی بزن فے لین بون فاسوں کی اوپے دون موجے جیمون اوپے فے لیا یہ سب چیزیں سلما اس کا انتظار مت کیا کریں. تولے جو سے کی اوپے فے بند بہت غاوائے زس نیت کی بزن لا so tip bien facile, so façon bien facile qui zis niet qui bizarre là quand on peut faire une bonne action ou l'intention est là que oh Allah sa bonne action c'est qui mon fin faire accepter donne so sava mo aqa sallallahu alayhi wa sallam par wasila aqa sallallahu alayhi wa sallam donne mo mama donne mo papa donne mo un tel یہ بس بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیا اسی پانے سے ہے نیت کا حاضر ہونا کافی ہے انشاءاللہ آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. امی کا نام کہیں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امی کا نام کیا ہے ہم ایصال ثواب کریں, تو امی کا نام تھا رقیہ خانم, تو رقیہ خانم عطاریہ. تو انشاءاللہ ان کے لیے آپ اپنے نام بھی مینشن کر کے ہو سکے تو ایصال ثواب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے درجات بلند فرمائے. اس طرح کی اچھی اچھی دعائیں آپ کرتے رہیں. آپ اس طرح دعائیں کریں گے انشاءاللہ تو ان کی قبر میں انشاءاللہ عز و جل نور پیدا ہوگا. جس طرح ایک شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے, یہ ہمارے نعت خواہ پاکستان کے شاہ رخ قادری, وہ کیو ٹی وی وغیرہ پر بھی بیٹھتے ہیں, تو ان کی زبانی میں نے سنا تھا یہ کلام. تو وہ بس 2-3 شعر مجھے جو ہیں اس وقت میرے سامنے, جو 2-3 شعر, وہ پورا کلام تو بہت اچھا ہے, تو وہ 2-3 شعر جو بس رہ سکے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بڑا پیارا کلام ہے والدہ کے حوالے سے. والدہ کہتے ہیں ماما کو, تو والدہ کے حوالے سے ہمارے شاہ رخ بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا, تو میں اس میں سے 1-2 شعر سناتا ہوں. اچھا مجھے ابھی یاد آیا کہ ہم نے تلاوت نہیں کی, ابھی ہم نے محفل پراپر شروع نہیں کی, تو میں تلاوت کلام مجید کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھوڑا، سب بولے آمین، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ مدینے میں آخری مرتبہ سے کہ منزوین اوک مو ماما مدینے میں دائیں یہ ملاقات پاکستان میں نہیں مدینے میں ہوئی، تو لانے دے مل جزنف افغیل لانے دے مل جزنف امی اوک مو بان فخیچی سوچی دے پی کراچی زوچی وین عمرہ ہے موا اوک مولا فامی مچی سوچی دے پی مغیث نچال عمرہ، تو مکہ شریف میں بھی ساتھ ہوا سب اور مدینے میں بھی ساتھ رہے، تو وہ آخری ملاقات جو ہوئی امی سے تو وہ مدینے میں ہی ہوئی۔ اور دیکھیں اللہ کا کرنا کیسا تھا کہ مدینے میں ہی آخری ہوئی، حالانکہ دبئی میں بھی ہو سکتی تھی،
Cipu kapaz joen lida Dubai airport paski depi jiska Dubai nu cipu bzan vino sam lela depi Dubai jiska Karachi ammi cipu al Dubai jiska Karachi mua mu cipu vin Dubai depi Dubai mu cipu vin Maurice. تو اللہ کو منظور یہ نہیں تھا کہ ہماری آخری ملاقات دبئی میں ہو, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ ہماری آخری ملاقات مدینے میں ہو. ہوا یہ تھا کہ سکی فناقیوے کی کون اچیدہ ایئرپورٹ مدینہ, تو امی فنی آلے اور بچوں کے نانا نانی بھی ساتھ تھے, سدرسو نانا نانی وغیرہ یہ سب بھی ساتھ تھے. بان لائن فنی آلہ ہوں دو امی بھی اندر چلی گئی تھی. تو پاسپورٹ جو ہے نا وہ بچی کا ہماری وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا. وہ کھویا تو نہیں تھا لیکن وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا. بس اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو وہ آگے پیچھے ہو گیا تھا. تو پن کپا وہ یازے موام و مدام اب ایک سدرا چفی پن کپا وہ یازے نون غزدہ مدینہ میم نوچی غزتے سیزوان کو لیلا فن علمہ پاسپورٹ فن گئی ہیں فن وینی لیلا نون غی وہ یازے. تو امی سے جو آخری ملاقات ہوئی وہ مدینے میں ہوئی. اس کے بعد پھر بات تو ہوتی تھی نچی پہ دیزا زوین کوزیل و ٹیلیفون ویڈیو کالو کونے آپ کا انفینی بین کورونا دفعہ کورونا پن کپا وہ یازے میم پن کپا والے میم پاکستان. ابھی بھی بلکہ جب خبر سنی کونچی مچی توندے پو ملاد میں خجی کمو فین توندے کی امین ملاد تو لیلا مچی فینی کو موسفیا زیفو پو آلے تو کونے دے پی مغیس پا فاصل پو بوزے میں اتنا استے علا کموسی چاشوں ایتے لی پا فاصل پو بوزے میں پن گئے وہ لیوین پاس کی نزیز جیمانش لیلا من گئے لیوین ست جان من فینی میت بوکنگ مجھا او موائن کو مجھا وین ست جان موالے پاس کی پاچی کونے کی پو آغیف سانو چی کونے کے لی ملاد میں پونسے اوکے او موائن وین ست من گئے یہ موالے میں کونے آغی توب زن فیا کارانتین آلے اسی ہیں پہ جیفیسیل بانلا پہ دن گاران چیز اس کا دبئی دے پی دبئی کراچی پہ نا ول بزن دے بغیے بزن غودے بزن یہ سب پروبلم مچی کونے میں توجو منجے موالے تو لیکن پھر دے ایک ہی دے انجو ایڈمی زیجی من میت سا بوکنگ لا یہ واندغیجی امی فینی انتقال تو نومال لیلا من کینسل بکنگ پاس کی پوفیا. اب اتنی تکلیفیں اٹھا کر آدمی جائے آ کر کاغوتن بھی کرے تب جنازہ تو نہیں ملا, آخری دیدار تو نہیں ملا. تو بس اب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو پو غیتون نومال لیلا انشاءاللہ مپوالدن حاضری لو امی سو مزار انشاءاللہ یہ نیت ہے, جاؤں گا پاکستان انشاءاللہ مزار پر حاضری کی نیت سے, وہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ابھی یہ ہے کہ یہیں سے ایصال ثواب کی ترکیب. تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ دائیں ملاقات جو امی سے میری ہوئی وہ پوری فیملی کے ساتھ ہوئی, یعنی بچوں کے نانا نانی سب ہم لوگ ساتھ تھے. موبان فغیا ہم لوگ سب ایک جگہ ساتھ تھے مدینے میں ایک ہی ہوٹل میں, بلکہ یوں سمجھ لو ایک ہی گھر میں. وہ ہوٹل میں بھی اوپر کا پورا ہم نے لے لیا تھا تو ہم سب ساتھ تھے وہاں. تو بس وہی آخری ملاقات تھی شام دائیں, اور اب انشاءاللہ حشر میں ملیں گے, کیونکہ اب یہاں تو ممکن نہیں ہے, دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. تو مدینے میں ملے اور اب حشر میں ملیں گے انشاءاللہ. تو وہ بات شاعر کہتا ہے حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں, بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. کہنا سب جیتے جی کے ہے شکوے گلے, آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے, شام ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے, شام ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے. اب ہے قصہ تمام آخری
حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کی ڈولی سجانے لگے، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، میں اس طرح پڑھوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے والدین۔ والد کا انتقال ہمارے 1990 میں ہو گیا تھا، کاموچی 11 مجھے بیاں چپچی کاموچی نا 11، تو اس وقت ہمارے پاپا کا انتقال ہوا تھا پاکستان میں، کراچی میں، منوڑا میں، تو وہ آپ کے تھوتے آئے نو، یہ سمجھ لیں کہ امی کی اور پاپا کی ملاقات ہوئی، آپ کے تھوتے آئے نو، تو یہ بس اللہ کا نظام ہے، اب ہم نے کب جا کے ملنا ہے یہ بھی کچھ نہیں پتا، عالم برزخ میں لیکن ملتے ہیں، جو مغفور روحیں ہوتی ہیں، چلے نہیں بوں کہ زد اسی زد کونے کی کین چیزیں مانموا سا کہ بن مغفور بن سے کی بخشے ہوئے، جن کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، جو کہ بخشے ہوئے جنتی روح کپاف جیا، تو یہ جنتی روحیں جب عالم برزخ میں ہوتے ہیں نا، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، تو یہ آپس میں ملتے ہیں، اور بلکہ کیسے ملتے ہیں، بن علماء دونن زلی لگزامپ پاغی کما دا دنیا فیا کما جیا او پہ غس مغیس او کماغت پہ غس پاکستان لگزامپ شک فوا او پہ انوائلی ان کادو عید بقرعید l'anniversaire, n'importe quelle occasion, ou bien envoyer les messages, ou bien envoyer les cadeaux, et pas juste message تو سب کو ہر کوئی بھیجتا، cadeau, ou bien envoyer les cadeaux même, riconoscez bien, les finir reconnaître que tu restais کسان لا ہوئے تھے، وہ envoyer les cadeaux، ایک محبت بھی ہو جاتی ہے، کارڈ même زت لو ہے میں اینا محبت استیا کولی توندے کہ او پہ وین پاکستان، وہ سوچی موغی سپیال پاکستان، زت فینین این گران l'amitié زت فینین این گران محبت پاس کی tous les jours tous les temps او پہ envoyer les cadeaux لینن l'amitié en محبت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ quand او پہ آل موغیس quand او پہ آل پاکستان لی پوین prendre au airport ou bien non؟ définitivement محبت کا تقاضا، وہ بولے گا یہ کماغت پہ وینی لیپوچیا لیتا لیپو وین پراؤں ایئرپورٹ، او موے لیپو وین گیٹو لو ایئرپورٹ کی یار میرا دوست آج آ گیا، تو لیتا لی مازن موالی غاپل موالی آوئی گو کادو ازو جی لیم لی پہ وینی، یہ پا پوسیب کی لیپا وینی لیپو دیغانزے لیپو وینی ایئرپورٹ پو وین گیٹو۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہی بات جو ہے نا، یہی عالم، بس 5 سال ایگزامپل میم ان l'exemple مو پہ دونے 5 سال ایگزامپل میم کہ کون نو مازن نو بان رشتہ دار نو بان فامی نو بان کماغت سے کی فینی کی دنیا فینی آلے نو مازن زد دانو دعا تولے جونو پہ انوائی اسالے ثواب تولے تانو مازن زد اوک زد نونو پہ پرانو پہ فیا اسالے ثواب حکونے اسالے ثواب کیتے سا گران کادوزا لی پہ گئیں لی کم داپخے حدیث نور کا طباق ان سینی نور دبان سینی نور فرشتہ آمن سا کادو لپو لا فامی تو تو لے جو پہ انوائی سا سینی نور پو لی لیکن او پہ کی دنیا او پہ غاند دا سولیمون آستے یا
upjalda alami arwa astea, sochi dasa lemon la upjalda so lemon. उलमा फरमाते हैं वो लाजमी आपको लेने के लिए आएगा, लाजमी आपको लेने आएगा. Lipuvinili. Si li marfou, mo pere diao condition que si li pas da azab, si li même li da difficulté, li même li da azab et qabr, तो वो तो फिर enchaîné है ना, वो तो फिर अजाब में. साली एक्सेप्शन. si li मगफूर, si li जन्नती अहलु ईमान इंशाअल्लाह बख्शा हुआ है, तो फिर वो आज़ाद है, फिर अल्लाह उसको तसर्रुफ अता फरमाता है और फिर वो आपको लेने आएगा. अब जब आप देखेंगे ना इसका फायदा क्या होगा, की सोफी कि कहा ऊपे आल दसा नुवो लेमोन, बिल्कुल नई जगह है आपके लिए. ऊपे आल दा नुवो लेमोन. अब जब आप उस नई जगह जा रहे हैं, ए ऊपे थू बन फिगे से क्यों कोने, तो आप बताओ upu alez ou papu alez, parce que upu tracasser upu ja pas connaît कौन है. अब इसकी मिसाल मुझे रेव इन लो सा एग्जांपल कि कोइन जिमुन पे सोची मुगीस लिपाल पाकिस्तान जामे लिपानल पाकिस्तान लिपाल लो एयरपोर्ट li tu qualité waswasa li pour gagner kisan là pour venir prendre moi qui pour gagner même taxi là-bas, comment moi pour sortir, attention arrive moi quelque chose qui peut arriver, kisan là pour dire moi mon tendé na ça et na ça et na ça. Tu qualité waswasa, mais comment les sortir depuis l'aéroport, li trouve un grand groupe c'est qui li connaît. Tu ban jimun से qui li connaît, li habite cause avec zosoban camarade पे आके ये ली. अब बताओ उसको त्राका होगी, अब बताओ उसको होगी टेंशन. Traka fini. Li trouve ban figure ce qu'il y habite connaît. Mais ce traka fini allez astea. Astea li à l'aise. Li trouve li à l'aise. Li vous bien content. और वो बोलेगा कि बस मैं सही जगह आ गया, अपने दोस्तों में आ गया, और वो इंशाल्लाह उसका दिल लग जाएगा जल्दी. तो इसाले सवाब का एक फ़ायदा ये भी है. और मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरी कोशिश होती है, मैं कहता भी हूँ कि बाज़ औक़ात इनाफ़ान वाल दबन ख़त्म दबन प्रोग्राम तो इनाफा जिमुंदुन लोंग लोंग लालिस में बुक बुक नो, तो कोशिश ही करनी चाहिए कि छोटी लालिस दें, यानी इंपॉर्टेंट जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनका नाम दे दें, ताकि लेने वाला भी बेचारा परेशान ना हो ना. लेकिन मेरी कोशिश ये होती कि अगर किसी ने लालिस दी तो मैं सबके नाम लूं, क्योंकि उसने नाम लिखने की मेहनत की है यार. लिन पॉल लेता हूँ, लिन पॉसो प्लिम लिन आसीजे लिन खिया तो सबा नोला आपके मुझे जितने इसमें नाम है, या अल्लाह तू कबूल फरमा. तो ठीक है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, बेशक अल्लाह जानता है. वो लिखने से पहले भी अल्लाह जानता है. आवों के लिए इखिया अल्लाह ची कोने किली पॉल इखिया अल्लाह ली देजा कोने. लेकिन अगर किसी ने लिख दिया है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो नाम ले लूं. और अपने भी मरहूम जब हम दुआ करते हैं कौन दुआ, तो वैसे तो हम बोलते हैं तमाम मोमिनीन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, लेकिन फिर जिसका इसाले सवाब है वो, और फिर जितने अजीज जिस वक्त ऑन द स्पॉट मान नो से की फिनविंदा लाते तो वो ले लेने चाहिए. कि नाम लेने से ये स्पेसिफिक हो जाता है ना, इस सेंड टू मैनी नहीं होता ना. फिर तो आप भी समझते हैं कि एक तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में या आपको ग्रुप में मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, आप समझ जाते हो क्या ये इसने जो ना वो सबको फेंचा है, सबको फेंका है इसने. देशों से कांसिस जिमुन फिन गया गुड मॉर्निंग लाली उफिनी कोने मैं सेल्मा सिलीमेत उनो अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग. अब आप बोलोगे नहीं यार अब्दुल्ला भाई इसने मुझे बोला है, आप बोलोगे वालेकुम अस्सलाम सेम टू यू, है ना. तो ये नाम लेने का फायदा जब दुनिया में हम देख रहे हैं, तो नाम लेने का फायदा बरज़ख में भी देखेंगे इंशाअल्लाह, बरज़ख में भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह. तो भाई इस तरीके से हमें नाम ले लेना चाहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. मेरा वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी बातें और भी आपसे करनी है, इंशाअल्लाह करते रहेंगे. तो नेक्स्ट फ्राइडे सॉरी नेक्स्ट थर्सडे इंशाअल्लाह हम फिर करेंगे. आज पहली जुमेरात थी अम्मी के इंतकाल के बाद, आपके अम्मी से इंतकाल अजोजी पोमी जुमेरात, तो पहली जुमेरात वैसे भी इसाले सवाब और करना चाहिए भर भर के. तो मुझे फैगेट टू से की पे कूद मोलाम अल्हम्दुलिल्लाह न पखस के 400 जिमुन पे गेट मो, तो मुझे फैगेट अविक जो टू के अगर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप इसाले सवाब कर दें. मैं ये नहीं बोलूँगा लिया इतना पढ़ना ये पढ़ना, जितना कर सकते हैं आप कर लें, लेकिन मैथ नो अभी के अभी आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और उसका सवाब जो है आप मेरी वालदा को दे दें, तो कम से कम 500 दुरूद शरीफ तो पहुँच जाएगा ना. 400 कम से कम 400 दुरूद शरीफ तो पहुँच जाएगा. तो ये कर लें
آج جمعرات بھی ہے، جمعرات کو درود شریف پڑھنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نو پولیا شب جمعہ سے درود اسی. تو یہ سب کچھ جو ہم کریں گے انشاءاللہ دائیں علیہ ایسال ثواب میں امی کو اور تمام ہمارے لائیو جو دیکھنے والے ان کے مرحومین پوس کی منتخوے دا محساس اسی اندے فنوائیے کہ پاپا پاس ڈوے ہو بھی ہیں اور کس کا تھا، تو وہ جتنے بھی مرحومین ہیں انشاءاللہ سب کو ہم ایسال ثواب کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے قربانی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی دینے. اس سے پہلے وہ والدہ والا کلام جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے شاہ رخ بھائی جو ہیں، شاہ رخ قادری پاکستان سے جو ناطخہ ہیں، انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے، اور ابھی عام تو نہیں ہوا، یہ وائرل نہیں ہوا، نیا کلام ہے، تو میں اس کو پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ دعا ہے بڑی پیاری پیاری، اللہ تعالیٰ یہ ہماری والدہ کے حق میں قبول فرمائے. ہاں جزاک اللہ. آپ لوگ ڈن کا میسج کر رہے ہیں، تو جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سلام ایصال ثواب کر چکا ہو تو وہ ڈن لکھ دے، تو مجھے دل کو خوشی ہوگی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے جو ہے وہ پڑھ لیا. الہی وہ پہچان لے مصطفیٰ کو، بنا اس قدر آشنا والدہ کو، بنا اس قدر آشنا والدہ کو. کھلے قبر میں رحمتوں والی کھڑکی، کھلے قبر میں رحمتوں والی کھڑکی، کھلے قبر میں رحمتوں والی کھڑکی، کھلے قبر میں رحمتوں والی کھڑکی. عدن کے نظارے دکھا والدہ کو، عدن کے نظارے دکھا والدہ کو. عدن جنت کا ایک نام ہے. عدن کے نظارے دکھا والدہ کو، عدن کے نظارے دکھا والدہ کو. پے مصطفیٰ قبر نورانی کر دے، پے مصطفیٰ قبر نورانی کر دے. سب بولے آمین. پے مصطفیٰ قبر نورانی کر دے، پے مصطفیٰ قبر نورانی کر دے. اندھیرے سے مولا بچا والدہ کو، اندھیرے سے مولا بچا والدہ کو، اندھیرے سے مولا بچا والدہ کو، اندھیرے سے مولا بچا والدہ کو. تھپک کر سلاتی رہے یا الہی، تھپک کر سلاتی رہے یا الہی، تھپک کر سلاتی رہے یا الہی، تھپک کر سلاتی رہے یا الہی. مدینے کی ٹھنڈی ہوا والدہ کو، مدینے کی ٹھنڈی ہوا والدہ کو، مدینے کی ٹھنڈی ہوا والدہ کو، مدینے کی ٹھنڈی ہوا والدہ کو. لحد میں وہ نعت نبی گنگنائے، لحد میں وہ نعت نبی گنگنائے، لحد میں وہ نعت نبی گنگنائے، لحد میں وہ نعت
نبی گنگنائے، ملے کاش ذوق رضا والدہ کو، ملے کاش ذوق رضا والدہ کو، ملے کاش ذوق رضا والدہ کو، ملے کاش ذوق رضا والدہ کو۔ اندھیرے سے مولا بچا والدہ کو، عدن کے نظارے دکھا والدہ کو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا، جنہوں نے ابھی بھی ایصال ثواب کیا، درود شریف پڑھا اور ڈن کا میسیج کیا، پڑھ لیا، اور اس سے پہلے بھی جتنوں نے کیا، سہپاچی کے میسیج کیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بان بزرگ فنجیہ سیلوی کے لیے سا درود پاکلات تولے جیجی آسوا او موئے انفوا لیا سلامو لی پتھوو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جلوہ مبارک کاؤں پو آمین لی ویسو قبر اسی ایک کاؤں پو میتلی دا سو قبر لی پتھووے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میتلی دا سو قبر اوک سو لام مبارک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بانشیہ فغیہ اس سے ان اسلام کون سے نو قربانی قربانی لی واجب ان سیتن بان کنجیشوں پو قربانی لی وین واجب لو ان مزلمہ پریمیہ کنجیشوں سے مزلمہ ہونا، مسلمان ہونا، پریمیہ کنجیشوں سے فدے لیا انجمون کی مزلمہ کی ان مسلمان دیجیم کنجیشوں سے لیا انجمون عاقل سین دسپری لی بیزائنا عقل لو ان مجنون لو ان جمون کی pas سین دسپری لینا پروبلم مونتال اس پر قربانی واجب نہیں ہے، pas واجب۔ troisième quelque chose qui les besoin en بالغ بالغ les besoin fini gain sur l'âge liberté. Souvent moi explique ça Azoji m'aurait dit parce qu'il y en a des gens quand nous dit بالغ vous pensez quand on a 18 ans. تو rappelle bien 18 ans pena n'a rien à faire avec بلوغت. Normalement un garçon après 12 ans jusqu'à 15 ans il finit une بالغ. Et un petit fille normalement après 9 ans jusqu'à 12 ans il finit une بالغ. Et une fois petit fille tardé jusqu'à 15 ans. Mais plus beaucoup 9 ans 12 ans petit fille finit une بالغ. Et plus beaucoup garçons 12 ans 15 ans les finit une بالغ. بلوغت کی نشانی quand Chifi gagne son premier haise, n'importe qui l'âge lié na 11 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, comment les finit gagne son premier haise,
livin baliga. No appelli balig. Tu ban lalwa shariat applic loli astea. Namaz vin farz loli, parda vin farz loli, sili na moyen, zakat vin farz loli, sili na moyen, hajj vin farz loli, sili na moyen, qurbani vin farz lo wajib loli. Tous saban lalwala appliqué loli, comment l'in gain au premier hez. C'est-à-dire l'in baliga. Et même affaire pour garçon. Qui comment garçon fin faire son premier ihtilam, tout saban la loi shariat là fin appliquer l'oli. C'est qui mon fait mentionner. Alors quand on nous dit à balir, pas pense 18 ans. Tiré. Ça pour carte d'identité ça. Pour la loi shariat, peine à 18 ans. Et la quatrième condition, c'est les besoins en malik et nisab. Malik et nisab, même malik et nisab, c'est qui pour fitra, pas pour zakat. Il y a une différence entre malik et nisab de zakat et malik et nisab de fitra. Qui différence est là? C'est bien facile. Le zakat, ou l'argent, les besoins finissent un an. Là qui ou pour zakat lola. Nous tu en prendre ça, de 6 zakat. Mais pour Qurbani, ou gain l'argent, sa quantité, c'est qui nous dit 52 dollars et demi, 613 grammes, l'argent, somme casse li peut faire à peu près 30 600 comme ça. Pour Qurbani, il n'y a pas besoin d'un an. Pour zakat, il y a besoin de finir faire un an, là qui ou zakat. Pour Qurbani, non. Qurbani, les wajib le 10e, 11e, 12e Zulhijjah, jusqu'à soleil couché. Et si un djimoun les pauvre, les pena noyen, les fakir, shara'i fakir, Qurbani pas wajib loli. Mais le 10e Zulhijjah, les final gain casse, ou bien 11e même, ou bien 12e même, avant soleil couché. Les final gain sa quantité cash qui Qurbani vin wajib loli, l'in fin rentre dans la catégorie malik et nisab, alors Qurbani pour wajib lo sa personne là. Les pas besoin pense comme ça qui non, faut des mo gain cash là un an, les là qui mo pour faire Qurbani, non, ça va faire un an là, pas pour Qurbani, li pour zakat. Ça différence est là entre malik et nisab pour zakat avec malik et nisab pour Qurbani. Et deuxième différence c'est qui est là, pour zakat avec Qurbani, so Malik et Nisab, qui différence est là qui pour zakat, normalement, nous pas compte ban quelque chose qui hajat asliya qui alawa. Mais ici, ban quelque chose qui hajat asliya, mais seulement après hajat asliya, ban quelque chose, comment nous dire, en plus dans nous la case. Pour zakat, nous pas compte ça nous. Mais pour Qurbani, nous compte ça valer. अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं où est na 15 récents linge un l'exemple 15 récents linge on ramassé ou gardé pour zakat ou pas pour compte un aussi parce que nous appelle ban base nécessaire ban nécessité de base हम उसको नहीं काउंट करते mais seulement pour Qurbani, où il y a 15, mais normalement, au service est 5, juste là, on garde, ou pas trop servi, seulement on garde. Mais la chariot pe jaou, compte ça valait. Pour faire Qurbani, pour dire sadqa fitr, ou besoin compte ça. Comme ça même, où il y a une jolie carte dans la case, où il y a quelque chose en plus dans la case. कि अगर वो ना होते तो आपका गुजारा हो जाता आपकी हाजत जरूरी या हाजत असलिया में नहीं है वो लेकिन रखा हुआ है आपके पास वो है ना सा alos normalement ou pour Qurbani ou bien compte tout ça là so valea si tout ça là on compte so valea fin arrive lo somme ce qui m'ont dit qui 30 000 630 000 alos ou pour bizin faire Qurbani. Ça appelle Malik Nisab. Et un autre affaire en même temps.
چلو میں بعد میں بتاؤں گا, ابھی پہلے کنڈیشن پوری کر لوں. دیں condition. Se sappiason là li bizin muqim. C'est-à-dire li pas voyager. Quand il demande li voyager, 87 ou bien 92 km li voyager. Alors là nous appelle li voyager qui li voyage plus que ça. Et li a l'intention 14 jours par là, वहां पर रुकने की या उससे कम 15 jours 14 jours, तो उसको फिर हम voyager मानते हैं. उससे ज्यादा है तो वहां मुकीम हो जाता है. Si plus que ça, alors là, ça paye là, li vin mukim. Mais si li moins que ça, li bizarre retourner, alors ça personne là nous appelle li voyager. Mais si ban jour qurbani fin tom sa ban jour qui li en voyage, alors là, là, ça personne là, qurbani pas wajib. Mais nous pas al trop détail là parce qu'il nous ferme ce chapitre là parce que ça l'année la peine à même voyage. तो हम इसको बस सिमनन करते हैं कि voyager पर कुर्बानी नहीं है, मुकीम पर है. C'est qui résident कुर्बानी लो ली, कुर्बानी वाजिब लो ली. तो ये बन condition, quelques bonnes conditions. अब आप सोचें pour un petit moment, il y a une différence entre zakat avec qurbani. Comment on fait tant de là? Mais comme ça même, il y a une différence entre hajj avec qurbani. Qui beaucoup de gens n'ont pas fait cette différence-là. Beaucoup de gens ont gagné cette confusion-là. C'est qui m'a mentionné au commencement, qu'il y a un message qui m'a habitué gagner, il y a une confusion qui ont fait. Voilà. Confusion, là, là, sa réponse. Confusion qui est là, beaucoup de gens pensent comme ça. Je pensais que qurbani, une fois dans la vie, les farz. Alors, je dis comme ça que l'année dernière, je fait pour mon papa. L'année d'avant, je fait pour mon maman. Cette année-là, je fait pour moi. L'autre année, je fait pour mes enfants. Non, mon frère. Non, mon sœur. C'est pas comme ça. Qurbani li wajib lo si ou malik nisab ban condition qui mon fait explique si sa ban condition là peut appliquer lo ou chaque l'année alors qurbani li wajib lo ou chaque l'année et qurbani li pe vin wajib lo ou si ou madame ena nisab li possède sa nisab là 30 000 soit en forme cash soit en forme bijoux la scène l'eau n'importe qui façon li ena sa quantité là. تو séparément là où madame li pe vin wajib si ou ban enfants fini vin balir et zot ena moyen dans zot possession c'est qui mon fait mentionner plus que 30 000 alors là où ban enfants aussi séparément li pe vin wajib et rien ce qui nous peut faire depuis plusieurs années je mon fait rien il capable dans la case qui est 7 jimun 8 jimun garçon belle fille zan chifi, maman, papa, frère, sœur, tout peut rester. Capable, los autres, capable, los autres, tout qurbani chi wajib. Seulement, vous pouvez faire une seule qurbani. Vous pouvez dire, oui, papa, il finit faire qurbani. Kabhi poucho kisi se, on fait qurbani, oui, mon papa, il finit faire. Mais papa, il fait li pour lui, non? Papa, il fait pour lui. Ou, est-ce qu'il fait? Non, mon pas il fait. Est-ce que papa il fait pour ou aussi? Non, non, il fait pour lui. Là où d'ailleurs, il n'est pas bon. Qurbani chi wajib le ou aussi parce qu'il est baligh, ou aqil, ou musulman, ou pas voyageur, en même temps où il y a malik, ou malik nisab, ou il y a nisab. تو qui fait this ansel qurbani? تو tirez depuis dans la tête. Sa confusion là, depuis plusieurs années, je peux t'entendre. Depuis mon vin Maurice, je peux t'entendre ça. Et les pas les fini, même pas qu'on est qui fait. N. C'est ça, confusion. Deuxième confusion. Je te pose question, ou bien je te sonne, une fois je t'envoie un message, je te dis, mon maman fait une intégrale cette année-là. Mon gagne doit faire qurbani pour mon maman. Mon gagne doit faire qurbani pour mes enfants fait une intégrale. اور بعض اوقات تو بالکل وہ کچا بچہ گرنا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی معاملہ فعلا پیت
Les enfants pas prennent naissance, ils font la perte inale. اس کے لیے بھی پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ est-ce qu'il m'a besoin faire قربانی pour lui تو سو réponse کہ oui ou gain droit faire mais il n'est pas wajib tu l'as Aster ou peut faire pour ces enfants-là, ou peut faire pour maman ce qui finit intégrale, ou peut faire pour papa ce qui finit intégrale, qui pas chi wajib. Et ou pas peut faire pour vous qui chi wajib. Jama ou même, est-ce qu'il est bon? Jama ou même. Qui ou peut quitter wajib, ou peut faire nafil. Ou peut quitter wajib, ou peut faire nafil. C'est l'exemple comme ça, qui a un djimoun li débuté toute longue l'anvit li fait nafil, et avant fajr li reste dormi. Il pas fait namaz fajr. نفل نہیں فیا دبا کے تب ایسے نفل کام نہیں آئیں گے ساکالی تے نفل پاپو غانو سیویس کی اوپے فیا نفل اوپے آلے میں فرض اوپان فیا تو کم سا میم بانشیا فیا ایسے آن اسلام پو قربانی سا کی سی اوپے فیا پو مرحوم او bien اوپے فیا پو زنفان سے کی نابالغ چپچی سبحان اللہ اوپے فیا si ou un moyen ou peut faire pour lui aussi, lui bon. Seulement pas quitte pour vous, pas skip pour vous. Faire pour vous avant, prends part pour vous avant, en même temps, si ou un moyen. Ou peut dire non, moi un moyen. Moi capable de faire pour mon marhoum papa aussi, moi capable de faire pour mon marhoum maman aussi, moi capable de faire pour mon enfants aussi, c'est qui finit intécal, ou bien c'est qui chipchi, il est encore vivant, mais seulement il est encore chipchi, il peine à wajib loli, moi capable de faire. تو سبحان اللہ go ahead al de l'avant parce qu'on finit faire pour où on finit faire pour où et quand on finit faire pour où on finit faire sa farz là astea ou peut faire ban nafil là تو سبحان اللہ انشاءاللہ ou pour gagner sawab ban là aussi pour gagner sawab si on peut faire au marhoum pour marhoum aussi pour gagner ce sawab seulement important mon finit attirer l'attention mon finit dire dernière fois on peut répéter ça qui pas faire comme ça qui ou quitte ou wajib aste ou pe al faire isale sawab aste ou pe al faire nafil ये नहीं करना ये गलत है moi espérer que ça point là est clair आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह En question, est-ce qu'il est wajib le parent qui veut faire qurbani pour les enfants c'est qui n'a baligh तो non, mon fait expliquer qu'il n'est pas wajib le parent qui veut faire qurbani pour les enfants c'est qui n'a baligh il n'est pas wajib seulement on peut dire que si il peut faire pour nabalir aussi nabalir pour gagner ce savoir mais il besoin faire pour lui avant une question et na jimun zojia jimun da difficulté et na jimun pena manger dans la case qui fait besoin faire qurbani plutôt avec sa casse là acheter manger acheter linge donne ça à la famille pauvre là to pour gagner plus beaucoup savab question est-ce qu'il est bon question c'est est-ce qu'il est bon sa qualité de pensée là réponse pas bon du tout parce que shariat qui veut dire Shariat veut dire que Allah Azza wa Jal c'est qui finit dire ou faire dans tel léa ou besoin faire ça même travail dans ça léa là ou pas capable quitter ce qui Rab finit dire et ou faire d'après ou l'esprit non quand Allah Azza wa Jal finit dire fasalli li rabbika wanhar faire qurbani alors il pas gain droit qui est jimoun li na moyen pour faire qurbani mais avec sa pensée là qui jimoun da difficulté jimoun da pauvreté jimoun peine à manger alors plutôt mo aide jimoun mo avoir ration d'azout la case avec sa casse là qui qurbani mo pour le faire plutôt mo faire ça non
Sali pas bon. Jitu pas bon. C'est que rap finjama fait à telle mo pour faire ça même. Alors, si il a sa qualité de pensée, que vous pouvez trouver qu'il y a des gens qui viennent à Ouzari, et qui 70 000, 80 000, 100 000 pour dépenser les animaux, mais ça même casse pas qu'on ait combien de familles pour manger avec ça. Non, ऐसा नहीं है. कुर्बानी ही करनी है. C'est que shariat finjanu, nous nous disons la bec. Nous pas servir nous l'esprit comme ça, même nous aller même nous change la loi shariat. Nous change la loi Allah. Au contraire, sha'airillah, Allah की निशानियों में से है कुर्बानी. शआइरिल्लाह, ou पे elle change Allah aussi ou. तो ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए. Fawaz Yadali, ena jimun jia avoi lutpei pour faire कुर्बानी. Presque ça clane gagne ça सवाल là. तो rappelle bien कि avoi lutpei dit gagne droit. हम ये नहीं कहते कि pas gagne droit, कुर्बानी pas pour compter. Gagne droit. Mais seulement les meilleurs qui ou faire कुर्बानी devant ou ligier. Avec ulame. Faire कुर्बानी. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے کنویں سے، اور آپ کو فرمایا کہ اپنے سامنے قربانی کرو، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تمہاری بخشش. دیگر معاملات ہیں اس میں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو قربانی بالکل سامنے کریں، بہتر یہ ہے. میں سلمہ سی اینا بون l'intention. انما الاعمال بالنیات. Action li dépend de l'intention. جی si ou pe avoi deo avec l'intention que yarda Maurice li pe coûte 12 500, 11 500 en pas. Et si mon pe envoyer deo, et n'a pe prend 800 aussi, et n'a pe prend 1000 roupies. Et सस्ते में जान छूटेगी यार. Beaumancé. Te rappelle bien, Beaumancé coûte cher. Ah. Si l'intention Beaumancé, ça Beaumancé là pour coûte cher, ça, hein? Parce que jo qiyamat ki upar al kone ki na yahan ke rahe na wahan ke. तो ça l'intention là pas bon. Si avec ça l'intention ou peut skip, ou peut save cash, ou compte en cash qui ou pas les dépenser, dans le chemin Allah, ou bien 1000 roupies là, c'est ça. Ouais, une fois on finit faire. Donc ça l'intention là pas bon pour envoyer vidéo. Mais si ou l'intention bon, par exemple, que non, moi envoyer un pays, que il y a des gens vraiment peut en prendre digne, il y a des gens de difficulté, il y a des gens pas qu'on est combien de jours dans la vie, pas gagner la viande pour manger, moi tous les jours, je peux manger, toutes les semaines, je peux manger, mais alors, plutôt moi oui, tel pays, avec ça l'intention qui bande là aussi profiter. إنما الأعمال بالنيات مبوخي جاوزا. Là où l'intention bon là où l'intention bon, et vraiment si l'intention bon, parce qu'Allah compte l'intention, non, vraiment si l'intention bon, Inch'Allah Azzawajal, ou pour récolter, ou pour gagner ce savoir, Inch'Allah. Donc moi espérer qu'il est clair, qu'il avoue Déo, gagne droit, mais dans qui circonstance. Pour les enfants, balir eliena sur l'argent. Est-ce que parents gagnent droit payer pour ce qurbani? Oui, gagnent droit. Parents gagnent droit payer pour ce qurbani. Car même les enfants là, ena dans ce compte, car même les enfants ena moyen, li capable faire avec ce casse, mais seulement papa indien non, laisse l'ita, moi vais faire pour toi, pas gagne traka. तो ठीक है, बिना प्रॉब्लम. इस तरह तो बल्कि ज़कात भी दी जा सकती है. pareil comme ena madame जो ena moyen, ena bijou, mais seulement जो मिशेल आइम की चिया ज़कात. तो ये आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. एना अंडरस्टैंडिंग मादामला फिंदुन पे मिशो मिशे हुई तो चली तो ठीक है. कुम समय सी जोफला पे जा हुई पापा फे अली ओके बिना प्रॉब्लम. Ali भाई, moi espérer qu'on gagne une réponse aussi.
Shahbaz Attari, wa alaikum assalam. Si enjimun pan fea qurbani bokulane. Depelinvin baligh. Kuma pukont qaza. Est-ce qu'un baligh besoin demande permission aux parents pour faire qurbani? Si un baligh, deuxième question avant. Si un baligh, il y a un moyen, il n'est pas nécessaire de demander permission avec ses parents. Mais seulement, une fois arrivé qu'il y a besoin de mettre parents au courant. Attention, papa aussi final prend pas. Alors, dans ce sens-là, plutôt il finit de mettre au courant que papa me peut faire, pas prend où. تو ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اس کا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ توشوں لی الفیا پولی لی سی پہ فیا پھر ایک آدمی کے لیے دو ہو جائے تو اس کی بھی جائے گی ایک کا واجب ایک کا نفلی ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپس میں اوکوغاں شاکین بزن اوکوغاں کون کس کے لیے کر رہا ہے دیمان پیمیشوں والا ضروری نہیں ہے آستیا او پرومیہ کیسچوں قضا تو غافل bien qu'il s'agimoun-là li besoin calculer qui combien banane li pan faire qurbani premières affaires faire comment dire in calculer कि depuis 5 banane qurbani ci wajib lomo e mo pan faire l'infini gain ça somme 5 là 5 banane astea pour 5 banane là c'est qu'il li besoin faire pour chaque l'année un cabriso casse un cabriso l'argent. C'est qu'il y a besoin de faire un cabriso l'argent. La monnaie un cabri, c'est-à-dire un cabri combien coûtait? Faire comment dire un cabri peut coûter 4000 roupies. Un exemple. Alors 4000 roupies par l'année, c'est qu'il y a une kaza. 4000 multiplié par 5, combien il fait? 20 000, non? تو 20 000. Non, 16 000. 4000 multiplié par... Oui, 5 لی fait 20 000 même. اصل میں میری ایک کال آ رہی ہے واٹس ایپ پہ وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں ایک منٹ معذرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکستان سے اصل میں ہمارے کال آ رہی تھی چلیں بہرحال تو یہ جو ہے 4000 en banane e 5 banane li pan faire qurbani allo 20 000 روپی li bizin faire صدقہ یا تو وہ خرید کے بکری صدقہ کر دے یا بکری کی رقم صدقہ کر دے حصہ نہیں لے سکتا لی بابو پا لی یہ یاد رکھیے گا لیپا کمسا کہ لی پونسے لی کالکیلے وہ ہے 5 مو پان فیا الو مو الپون 5 پا نہیں بکرے کی قضا بکرے کی قیمت کی صدقہ ساوسی صدقہ وہ صدقہ اس کا گوشت وہ خود بھی نہیں کھا سکتا وہ خود بھی نہیں کھا سکتا تو یہ اس کا رولنگ میں نے آپ کو عرض کر دیا اچھا اسلامی بہن ہے بکو بن مدام پکونے کی قربانی واجب لو زت آکو زت اینا بیجو میں آکوز پینا لوجوں کش زت پونسے لی پا واجب مدام بیزن سل بیجو پوفیا قربانی ایکسپلین لولا ماشاءاللہ ان فینی ایکسپلیکے سامم سا کس مدام کارڈمم لی پینا لیکید کش لینا بیجو مالی کی نصاب میں لیکید کی لی پینا Allo sa liena de 3 options liena
en option que li già so michie, già so papa, già so frère, don pe mission qui toi to ena le to faire pour moi, ban la be faire pour lui ho jayegi. Deuxième option que li bizin van so bijou. En chigit que li gain cash liquide de la me de la li faire qurbani. Ou bien troisième option que li capable prend un petit prêté. Avec quelqu'un, avec une connaissance, li prend cash prêté get ça, qurbani, jou qurbani fin vini, malheureusement mo peine à cash liquide dans mon lame, mais prête-moi après me pour donne toi. Et seulement après li donne li. Ça li important que li besoin retourne li parce qu'il नहीं pas prêter ça. तो अब वो prêter लेकर भी कुर्बानी कर सकती है. तो सब an option ला कि एना सा मदाम लेकिन करनी चाहिए. चले हमारा वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और बस यही कुछ कुर्बानी के मदनी फूल लेकर हाजिर हुआ था. इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे फिर इस टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अब एक साथ टॉपिक लाम है मुपुगे भी नहीं नुपुकोज लो कुर्बानी इंशाल्लाह. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. आइए मिलकर मुख्तसरन जिक्र करते हैं फिर इंशाल्लाह दुआ इसाले सवाब और फिर सलातो सलाम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह. नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu 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 Allahu
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، تیری عطا، تیرے کرم، تیرے فضل سے تیرے محبوب کا، تیرے محبوبوں کا ذکر کیا۔ اے مالک و مولا، درود پاک پڑھا، تلاوت کی، بیان ہوا، نعتیں پڑھی گئی۔ اے مالک و مولا، غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے مالک، اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں، اپنے فضل کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ، خاص الخاص اس تمام کا ثواب اپنی والدہ مرحومہ رقیہ خانم عطاریہ مرحومہ کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ والد سید نسیم احمد، بھائی سید تسنیم احمد، ان کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، اور ہمارے جتنے اعزاء اقربا اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک، خاص الخاص جتنے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ویورز ہیں، دعا میں شریک ہیں، انہوں نے جو کہا ہے، جس کے لیے کہا ہے، اے مالک ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ان سب کے مرحومین کو بھر بھر کے اس کا ثواب عطا فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک و مولا، یہ دعائیں والدہ کے حق میں اور تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، جتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ابھی درود پڑھا اور اس سے پہلے جو ایصال ثواب کیا، مالک ان سب کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرما۔ ان سب کے مرحومین پر بھی اپنا کرم فرما۔ اے مالک و مولا، اور جتنے ابھی بھی کہہ رہے ہیں، نورینہ اپنے بھائی کے لیے کہہ رہی ہیں،
محمد ناصر الدین چکوغی، یا اللہ اس کو بھی، اور جتنے نام پہلے کمنٹ میں چلے گئے مجھے نظر نہیں آئے تو جانتا ہے، اے مالک ان سب کو اس کا ثواب بھر بھر کے عطا فرما۔ اے مالک مولا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں التجائیں قبول فرما۔ اے مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما۔ کیوں کہوں یا رب یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ سب کو بھی جمعہ مبارک۔ اور اب انشاءاللہ ہم مختصر سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام کے بعد پھر آپ سے کل اجتماع میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، تو اجتماع بھی لائیو ہوگا انشاءاللہ، اس میں ملاقات ہوگی، اور پھر یہ کہ نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ اسی ٹاپک قربانی کے ساتھ، قربانی کے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی۔ یا نبی
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك پوری عرب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پوری عرب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.